ile miradi yote imepangwa na serikali, nataka kuhakikishia watu wetu, hata nikiketi pale cabinet, naweza kuconfirm hiyo miradi iko kwa mpango. Na vile umesema utakuwa ukija hapa mara kwa mara, kabla hujafika mimi nitakuwa nikija kutengenezea njia na kuona kwamba miradi inaendelea. La mwisho, Your Excellency, unajua watu wa Ndaragwa wanachapa kazi, ni watu wa bidii, na kwa hivyo nikifanya kazi ile rais amenipatia na kukusaidia, nitafanya kazi kwa bidii. Na kwa sababu leo ilikuwa siku yako, shukurani tena, na utarudi na tutakuwa pamoja. Asante.